أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين قالوا يا نوح قد جعلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. ہمارا غیر رحمتی علماء کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کی تفاصیل پر غور کر کے دیکھیں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بنیادوں پر اتفاق ہوتے ہوئے بھی اور 100% اتفاق ہوتے ہوئے بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں. یہ حیرت انگیز تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل یہی صورت ہے. یعنی بنیادوں پر 100% اتفاق ہے، اس کے باوجود آپس میں بنیادی اختلافات انہی امور پر موجود ہیں جن بنیادی اتفاق ہے. مثلا غیر جماعت علماء جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قرآن سے ثابت ہے اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے. اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی بنیادوں میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے، 100% قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب سے مذہب کی تاریخ معلوم ہے ہمیشہ یہی دستور چلا آیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ان کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. تو جماعت احمدیہ اس حقیقت کا کیسے انکار کر سکتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور مذہب کی تاریخ 100% اتفاق کے ساتھ اس کے حق میں گواہی دیتی. جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے متفرق صورتوں میں سے، ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے بہت تبلیغ کی اور کر لی، ہمیں بہت جھگڑا کیا ہم سے، حد ہی کر دی ہے تو نے تبلیغ کی، لیکن اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. اب تو یہی ہوگا کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں بطور سزا ملے گی، اب اپنے رب کو پکارو اور سزا کی دعائیں کرو، اس سے زیادہ ہم مزید تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ باطل پر سمجھتے تھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں؟ یہ تو بنیادی حقیقت ہے. پھر یہ کہنا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، اور مذہب کی تاریخ اس کو ثابت کرتی. چنانچہ اگلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ تجھے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ تبلیغ سے تو باز نہیں آ رہا اور مرتد کرتا چل جا رہا ہے، باتوں سے نہیں مانا، اس لیے اب ہمیں مقابل پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کھلی چھٹی دے دے پھرے کی اور باطل کھل کھیلے اور جو چاہے کرتا چلا جائے حق کے ساتھ؟ یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے چونکہ ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں اور چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے
हमारा हक है कि हम तुम्हें जबरदस्ती रोकें कि उन्हें फितना फैलाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। बात नहीं आए, समझाया तुम्हें कई दफा कई तरीके से कि बस करो, काफी हो गई, लेकिन रुक नहीं रहे। तो इस फितने का तो फिर यही इलाज है कि तुम्हें संसार कर दिया जाए। हजरत शुएब की कौम ने भी उनसे यही सलूक किया। तो कुरान करीम से पता चलता है कि उन्होंने कहा लनुखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू मअक, ऐ शुएब तुम्हारा हमने इलाज सोचा है कि तुम्हें संसार तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने घरों से बेवतन कर देंगे, तुम्हारे तमाम शहरी हकूक छीन लेंगे। और लतऊदून फी मिल्लतिना, या तुम्हें वापस हमारी मिल्लत में लौट कर आना होगा। यानी इस बात की एक ये भी सजा सोचेंगे। वो कैसे रह गए? अवलौ कुन्ना कारिहीन, कि अगर दिल नहीं मानेगा तो कैसे तुम्हारी मिल्लत में लौट आएंगे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। यही मज़मून कुरान करीम आगे बढ़ाता चला जाता है और मुतफर्रक़ सूरतों में क़सस अंबिया के तौर पर जो वाक़यात बयान फरमाता है, उसमें यही मज़मून मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कुरान करीम खोला चला जा रहा है। फरमाता है उसके बाद इब्राहीम की बारी आई और इब्राहीम से भी यही कहा। खुद उसके चचा आज़र ने, जिसे बाप का भी मुकाम हासिल था, इसलिए बतौर बाप के ऊपर बयान किया गया है। उसने यही कहा कि तू बाज आ जा, वरना तुझे संसार कर दिया जाएगा। और फिर यह भी कहा कि कौम ने कि तुम्हारा तो इसके सिवा इलाज नहीं कि जलती हुई आग में झोंक दिया जाए, क्योंकि इर्तिदाद को कोई कौम दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसे हो सकता है कि मिल्लत में फितना बर्पा किया जा रहा हो और बुनियादी अमूर में इख्तिलाफ हो, और फिर जिस कौम को अक्सरियत हासिल है, जिसको ताकत हासिल है, वो आंखें बंद करके इजाजत दे दे कि जो चाहे जितना चाहे फितना फैलाता चला जाए। कोई हद होनी चाहिए। तुम्हारा इलाज इसके सिवा कोई नहीं कि तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर कुरान करीम हजरत शुएब के अलावा सालेह का भी जिक्र फरमाता है, हूद का भी जिक्र फरमाता है, हजरत लूत का भी जिक्र फरमाता है।